भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा तातूंत मनशाच्या लायफाक शून्य झिरो व्हॅल्यू. आज जेन्ना चीफ मिनिस्टर तोंड वयर करून सांगता आनी हांव ह्या शब्दान ताका म्हणटा की तो जर आज तोंड वयर करून सांगता की दीस क्लब वॉज ऑपरेटींग विदाउट परमिशन्स एंड लायसन्सीस, जाल्यार सरकार आमचो ना, हांगा तुजो आसा आनी तुज्या सरकारा अंडर ते कशें चलता आनी ही बाकीची कशी क्लबां चलता हाजेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण चीफ मिनिस्टरान दिवचें पडटलें. हू आर द ऑथॉरिटीज? नॉट अ स्मॉल शेक, इट वॉज अ बीग क्लब ऑपरेटींग रायट इन द मिडल ऑफ सम लेक आनी ताका बेजमेंट आशिल्लो. इन द लेक देर वॉज अ बेजमेंट विदाउट सेफ्टी नॉर्म्स. हे सरकारान चलपाक दिलें कशें हो एक प्रश्न आसा. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज ज्यो ताका कंट्रोल करपाक रिस्पॉन्सिबल आशिल्ल्यो त्यो न्हिदिल्ल्यो. जी पंचायत आसा, सरपंच आसा, सेक्रेटरी आसा, हे न्हिदिल्ले. काय लोकांच्या लायफाक व्हॅल्यू ना. आज जे लोक हांगाचे एक्सपायर जाले, जे पास्ट अवे, ते भारतीय जनता पार्टीचे कोण न्ही म्हणून तांच्या लायफाक व्हॅल्यू ना. जे आज थंय आपल्या लायफा कडेन झगडटा, डॉक्टर पुरेपूर प्रयत्न करता तांकां ट्रीट करपाचो, तांच्या लायफाक कांय व्हॅल्यू ना. काय 2 लाख व्हॅल्यू वीच PMO हॅज ग्रांटेड टू देम एज एक्स ग्रेशा पेमेंट हो, आनी मागीर हे सगळें विसरप. काय हाका जे जबाबदार आसा, नॉट जस्ट दी ओनर्स ऑफ द क्लब, द मॅनेजमेंट ऑफ द क्लब, बट दी पंचायत, जे ऑथॉरिटीज, जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आसा, जे फायर लायसन्स वॉज गिवन, बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसा, CRZ आसूं जावं आनी कोण आसूं, CRZ आतां ताणें आपल्या कडेच दवरला, हे सगळे रिस्पॉन्सिबल आसा काय ना हो मोठो प्रश्न आसा. आज गोंयचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव फेल्युअर जाला, हांवें फाटल्या 6 म्हयन्यां ताच्या पयलीं हांव सांगतालो की हे जे क्लबां चल्ल्या तांचे कडल्यान एक्सटॉर्शन जाता आनी तांकां जाय तें करूंक दिता. ही परिस्थिती सरकार डिनाय करूंक शकलो ना, स्पश्टीकरणूय दिवंक शकना. पूण खंयच सरकार ह्या गोश्टीचेर भाश्य कित्याक करना? आज पूर्ण जे हें घडलां गोंयांत, आज ज्या तरेन हें जे इन्सिडंट घडलो, ताका चीफ मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार 100% जबाबदार आसा. आज कितली तुमी क्रोकोडायल टियर्स काडात, लोकल MLAकूय खबर नाशिल्लें कितें आसता तें थंय. हो क्लबाचो लोकल MLAक मात्तूय खबर ना, पंचायती तुमच्योच आसा तांकांय खबर ना. So there is a big question mark on all this. There are tragedies waiting to happen in various parts of Goa. आज हम कसिनो बद्दलूय उलोवया. We don't know how many people go there on those ships and how many people come out. तांची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें आसा, तांचे एस्केप रूट कितें आसा, खबर ना. I spoke to one of the victim. He is a doctor, budding doctor जाला आनी एक गोंयान सेलिब्रेशन म्हणून आयिल्लो आज. तो म्हाका ज्या तरेन सांगता, तो सांगता की आपूण भितर गेलो तेन्ना एक डान्स शो सुरू जालो म्हणून. त्या डान्स शो फाटल्यान तांणी फ्लेअर्स आशिल्ले. द फ्लेअर्स मिन्स ते इलेक्ट्रिकल फ्लेअर्स, पावस म्हणटा आमी ताका, ते फ्लेअर्स तांणी स्टार्ट केले डान्सरा फाटल्यान. ते फ्लेअर रुफार पडले आनी रुफाक उजो पेटलो एंड विदीन 30 seconds to a minute होल रूफ कॉलेप्स्ड ऑन दॅट. लोक भिवून एस्केप रूट ना म्हणून अंडरग्रावंड जे गेले ते सफोकेशन जावन मेले. ते जे मेले, कांय लोक ते कामाक आशिल्ले, आपल्या फॅमिली खातीर कबाड कश्ट करपा खातीर गोंयांत आयिल्ले. आज तांच्या लायफाचो व्हॅल्यू कितलो आसा हे सरकारान हाचें उत्तर दिवचें पडटलें. आनी सरकारान मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी केली म्हणून ताजो क्रेडीट घेवचें न्ही. आज तांचो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तांचे सांगता की ना आमी मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी केल्या. अरे मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी करून हाका चीफ मिनिस्टर आनी ताचें एडमिनिस्ट्रेशन कितले जबाबदार आसा हाजी मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी जातली. वी डिमांड immediately, first of all, compensate victims that may not get their lives back, but compensate so that their families are taken care of, and substantial amount of compensation. 4 इव्हेंट कमी करा आनी जे कोटींनी तुमी त्या इव्हेंटांचेर खर्च करपाचे आशिल्ले ते पयशे काडून त्या फॅमिलींक दियात, so that at least they can start with their life. Immediately look after, give proper attention which doctors are giving, and हाजेर not just magisterial inquiry, retired high court judge दवरचो आनी प्रत्येक ऑफिसर who could have been responsible for grant of any permissions there or non grant of permissions and action which was required to be taken
ह्या सगळ्यांक भितर एक्यूज करपाक, कारण ही जे लायफ गेला ताका सर्वस्वी चीफ मिनिस्टर आनी ताचें एडमिनिस्ट्रेशन जबाबदार आसा, इन्क्लुडींग द ओनर्स अँड मॅनेजमेंट ऑफ दीस क्लब. आमकां म्हायती मेळ्ळा की तांचो दुसरो जो क्लब आसा म्हणजे अंजुना ऑन द बीच, त्याला डेमोलिशन ऑर्डर्स पेंडींग फॉर लास्ट 2 years. थंयचे लोकल्स फाटीक पडले की ते मोडचें कितें करचें म्हणून, पूण instead of breaking it down, it is being extended. Similar thing is happening in the entire coastal belt. आज coastal beltaचे जे MLA आसा, for them it has become a grazing ground. That is a fact. It has become a grazing ground. May it be कालांगूट, कांदोळे, अंजुना, वागातोर आसूं किंवा मोर्जी आनी केरी आनी हरमल आसूं, हे सगळे ग्रेजिंग ग्राउंड जाल्या फॉर द MLAs, फॉर द ऑफिसर्स अँड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस ग्रेजिंग ग्राउंड शूड बी डिस्ट्रॉयड अँड प्रॉपर डिसिप्लीन हाडची पडटली आनी परमिशनां जी ज्या तरेन ग्रांट जाता ती ग्रांट करची पडटली. डिले इन ग्रांट ऑफ परमिशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. इलिगॅलिटी करता आनी इलिगॅलिटी कंटिन्यू करपाक दिता, कारण तातल्यान हप्ते येता. जर सगळे लिगल असल्यार कोण हप्ते दिवपाक रेडी जायना. ताका खातीर सरकारान इमिजिएटली एक्शन घेवची पडटली अँड इमिजिएटली लूक आफ्टर द फॅमिलीज अँड कॉम्पेन्सेट देम सबस्टॅन्शियली सो दॅट दे कॅन स्टार्ट अ न्यू लायफ. बिकॉज तांचे सामके घर थोडे जे मेल्या तांचे पोटा पाण्यात झारखंड आनी खंयचे खंयचे लोक फॅमिली सोडून हांगा आयले. ते लोकांचे तो बॉडी थंयसल्यान थंय धाडपाक सरकारान सगळे अरेंजमेंट जे करपाक जाय, जे करपाक तांचे फॅमिली भायर बसले चुचरे दिसतात ते ताचे ते बॉडी कलेक्ट करपाक आले लोक, तांची परिस्थिती आसची ना ते व्हरपाची. सरकारान तो सगळो खर्च करपाक जाय. सरकारान 2 इव्हेंट कमी करा, 2च इव्हेंट कमी करा. म्हणजे जे 10 कोटीचे टेंडर काढून 25 करता कोटी पळय, हे तुमचे जे इव्हेंट 2 कंपनी आसा त्यो तांकां सांगा की फुडले इव्हेंट ना म्हणून जे 40% आमकां दिवपाचे आशिल्ले ते 40% कॉम्पेन्सेट करा. 40% सुद्दां दिले जाल्यार खूब कोटींनी पावतले. म्हणजे जे 40% कमिशन सरकाराक वता तेच 40%चे जे कमिशन जो आसा पळय तेच जर हांच्या खातीर दिले न्ही जाल्यार खूब जातले. कमिशन सरकार हो वायट दिसता ह्या गोष्टीचे की आनी दुकां काडटा खोटी क्रोकोडायल टियर्स. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. Absolutely this blood of these people is on the chief minister. राग आता येता गोष्टीचो. वय रे ते बाबडे फॅमिली आसा बसले ते पोटा खातीर आयिल्ले हांगा, पोटा खातीर आयिल्ले जे गुनवरून मेले ते आज सांगतात ते परमिशन नसले म्हणून. कितें करतालो तुजो एडमिनिस्ट्रेशन? वाय वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन स्लिपिंग? वॉट वॉज पंचायत डुईंग? तो दुखा काडटा MLA. अरे दुखा काडच्या पयलीं तूं सगळो कोस्टल बेल्ट भोंव आनी पळय कसल्यो इलिगॅलिटीज चल्ल्या त्यो. तूं MLA त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तुका काढली म्हणून जायना. मेले उपरांत लोक तुका लागून मेले, ते चीफ मिनिस्टराक लागून मेले, ते एडमिनिस्ट्रेशनाक लागून मेले ते जे लोक मेल्यात ते. तांचे खातीर जे कितें जाय करपाचें आसा तें करपाक जाय तांणी. आनी जे कितें आमी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ गोवा वॉट वी कॅन डू वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू अँड हेल्प देम इन वॉट एवर मॅनर. वी आर मिटींग द फॅमिलीज. सरकाराक रावचे ना आमी. जे कितें आमच्या तर्फे आमच्या बोल्सांतल्यान आमी कितें घडोवंक शकतात तें आमी घडयतले. हळशीक जाला सरकार हो. करप्शन पोखरून दवरला गोंय, घाण करून दवरल्या. घाणेरडो सरकार. लज दिसपाक जाय हांकां. आयला तो चीफ मिनिस्टर आयला हांगा, मेळो तांकां येवन तो. आतां येतलो. तांचे मंत्री आयले हांगा. कोण आयले गव्हर्मेंट सर्वंट हांगा? कित्याक येवना? च्या पिवपाक राती न्हिदला, सकाळी उठल्या लेट उठल्या पावूंक ना अजून पर्यंत. पळय मात ते फॅमिली. ते एक चली आसा फुडें कोण फॅमिली ना ताजी. ताच्या फॅमिलीक खबर नाशिल्ली. आत्तां ताजो कोण मेळ्ळा म्हाका. तो म्हणटा कितें हेल्प करूंक शकता ताका हाडपाक काय म्हणून. परिस्थिती घरान न्हिदल्या. कित्याक मंत्री येवना अजून हांगा? कित्याक सरकाराचो एकूय मंत्री हांगा अजून येवना? कित्याक येवना? डज BJP गव्हर्मेंट एज आन्सर टू दीस? क्रोकोडायल टियर्स काडटा ते सायटीर गेल्या आनी मागीर 8 दिसांनी सेटींग करपाक त्या ओनर्सांक वाटोवपाक. शेमलेस. जे सेफ्टी इन्स्पेक्शन जावंक जाय असले इन्सिडंट जाल्या उपरांत सरकार उठता सेफ्टी. अरे सरकाराक खबर आसलें. सरकाराक काल कशें काय रातचे 3 ताका परमिशन नाशिल्लें म्हणून चीफ मिनिस्टर कोणी सांगलें? हप्ते गोळा करतालो ताणें सांगलें चीफ मिनिस्टराक थंय परमिशनां आसली म्हणून. कशें कळ्ळें ताका? पयलीं खबर आशिल्लें जाल्यार एक्शन कित्याक घेवंक ना? कोणी एक्शन कित्याक घेवंक ना? बेजमेंटाक एक्झीट पॉयंट ना. देर इज नो स्ट्रॅटजी टू एक्झीट. फायर परमिशन कशें मेळ्ळें? फायर परमिशन आसलेलें आनी नासलें जाल्यार पंचायतीन लायसन्स कशें दिलें? सरपंच ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल अँड सेक्रेटरी हू सायन दॅट लायसन्स फॉर ग्रांटींग द लायसन्स टू दॅट क्लब. आनी तांचे बाकीच्या क्लबांक कशी लायसन्स आसा आनी कशी ऑपरेट जाता तें फायंड आवट करचें. फ्री फॉर ऑल. गोवा इज नॉट फ्री फॉर ऑल. तुम्ही करून दवरला ते. अरे गोंयकारांक एक सादें लायसन्स काडटलो जाल्यार एक वर्स लागता.
म्हाका आनी एकटो सकाळी बिझनेसमॅन सांगता सर आमी धंदे करूंक शकना म्हणून कित्याक इलिगल 4-4, 5-5 पर्यंत चलता हप्ते दिवन आमची कॅपॅसिटी ना म्हणून ते करपाचे एक सादे रेस्टॉरंटाचे लायसन्स काडटलो जाल्यार एक वर्स ते बी कोटी लाखांनी ब्रायब दिवन आनी हांकां कशें ऑपरेशन करपाक मेळटा तर हाव आर दीज ऑपरेटींग बिकॉज समबडी इज कलेक्टींग समथींग फॉर देम हांवें नांवां घेवन सांगिल्ली फाटली फाट नांवां घेवन सांगिल्ली हप्ते कलेक्ट करता म्हणून कितें एक्शन घेतली सरकारान कितें घेतली एक्शन एकटो डिपार्टमेंटान आसा पुलीस डिपार्टमेंटान तो सांगता पळय मरे अमितान आपलें नांव घेतलें म्हणून डिपार्टमेंटान आसा तो एकटो थंय भोंवता तो कलेक्शन करता सकाळी कॉपाक बसता सांजचो परत कलेक्शनाक भोंवता नांव घेवन सांगलें हांवें ताच्या आंगार आसा 5 किलोचें भांगर तुका खबर ना चीफ मिनिस्टराक खबर ना पुलीस डिपार्टमेंटाक खबर ना वाय इज दीस हॅपनिंग दीस इज हॅपनिंग बिकॉज वयल्यान सकयल पर्यंत चोर वयल्यान सकयल पर्यंत चोर आतां टायम ना भोंवता आसतले सकाळी झेडपी लोकां कडेन मतां मागपाक आनी लोक मातले लज नाशिल्ले सॉरी टू से गोंयकारांक सांगता लज नाशिल्ले तुमी यू मे से वॉट एवर यू थिंक वॉट आय एम सेईंग अबाउट यू बिकॉज यू आर इलेक्टींग दीस हो सरकार जो आसा तो हो शेमलेस क्रुएल सरकार जो आसा हो लज नाशिल्लो गोंयकार निवडून हाडटा आनी इफ आय सेट दीस टू एवरी गोंयकार आनी तुमकां जर दिसता की हांवें म्हणलां तें तुमकां लागलां म्हणून जाल्यार एकदां विचार करा ह्या सरकारा बद्दल कारण लज नाशिल्ले आमी गोंयकार म्हणून हो सरकार निवडून येता फक्त आनी तांकां दिसता की कांय ना म्हणून इजी एस्टरडे देर इज वन लायफ लॉस समबडी सेंड मी अ व्हिडिओ 25 मिनटां आपूण बसलो म्हणून त्या मनशा कडेन पडलो तो पळय हांगा दोनापावल काय खंय तरी मनीस भुरगो मेला तो 25 मिनटां बसलो एम्ब्युलन्सीक रावलो 25 मिनटां एम्ब्युलन्स येवना 25 मिनटां आनी आपल्या फुड्यान मेलो म्हणून सांगता तो बाय द टायम एम्ब्युलन्स पणजे how long it takes to reach for ambulance to reach there one is parked at Donapal how long it takes from GMC to reach that place where the person died व्हॅल्यू ना रे लायफाचा सरकाराक लोकांचो व्हॅल्यू ना इट इज सॅड आनी गोंयकार जबाबदार आसा हाका तुमकां जर दिसता तुमी जबाबदार ना म्हणून जाल्यार विचार करा दोळे बंद करून विचार करा इमॅजिन समवन ऑफ युअर्स वॉज देर अमंग दोज 25 who died and 5 were struggling for their life here म्हणून चीफ मिनिस्टराक टायम मेळूना अजून GMCन येवपाक टायम मेळूंक ना शूड कम फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम दॅट आनी ती सांगता म्हाका ते म्हाका भुरगीं मेळ्ळी ती आपल्या आमी हाडला म्हणपाक लागलो ताका एम्ब्युलन्स ना म्हणून कशें करून दॅट्स वाय देर इज नो रेकॉर्ड गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव रेकॉर्ड कितले जाण खंयचे आनी कोण म्हणून ते DGP इज मेड अ स्टेटमेंट एट 3:30 ब्लास्ट कसलो सिलिंडराचो ब्लास्ट म्हणून हाव डीड ही मेक दॅट स्टेटमेंट DGP वॉज देर द आय विटनेस सेज दॅट इट इज फ्लेअर गन दॅट कितें ते फ्लेअर लायता ते इलेक्ट्रिकल पावस म्हणटा तो So how DGP made this statement? Were you asked to make that statement by Chief Minister? Who asked you to make that statement? How did you make a statement without inquiry being conducted? Then CM says, I'm going to conduct inquiry. Shameless खंयचे लज नाशिल्लो एडमिनिस्ट्रेशन लज नाशिल्ले आमी सरकार आहे आनी कांयच म्हणपाचें ना म्हाका हाज्या भायर हे हांगांनी पळया तांचे हाल हांगा एकदाचे आनी तुमचे जे हे फेसबुकार आज ते डिफेंड करता पळय तांकां ते सोशल मिडियाचे हे आनी पळया तांचे फॅमिली कश्यो बसल्या भायर त्या रस्त्यार परिस्थिती पळया तांची ते मोरगा भायर वच आनी पळया ते फॅमिलींक सांगता मोरगा भायर रावा मरे आनी पळया तांची परिस्थिती आनी मागीर डिफेंड करा लज नाशिल्ल्या भिकारी सरकाराक करप्शन खातीर इनोसंट लायफ 100% corruption is responsible for this. There is no doubt about it. Chief Minister is responsible. His entire administration which has become corrupt is responsible for this. Because of corruption, these deaths are occurring. आनी कितले रावपाक जाय रे आनी कोणाच्या लायफाक व्हॅल्यू ना वाल्मिकी आशिल्लो म्हजो बरोबर सांग वाल्मिकी तुवें कितें पळयलां थंय तें मिस्टर पाटील आतां पळय हें जाता जेन्ना एक्सिडेंट जाता पळय तेन्ना सगळे वयर हें करता मागीर 2 म्हयने जाले की सगळे हिसोबता तुका दिसता हें हितून कितें तरी पळय हें तेलें करतलो आमी करतले चड जाले आवाज काडीत आसा आमी हांव तुका एक सांगता एज आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून एक गोंयकार म्हणून हांव तुका सांगता जाले कितले वर्स बॉब मारून थकले मरे आमी बॉब मारून थकले मात कान उगडना आनी गोंयकारूय म्हणून कितें रे कळना म्हाका कित्याक रे न्हिदला गोंयकार अरे तुजो भुरगो आसूंक शकतालो थंय काल शेनवार गेल्लो फॅमिली बरोबर जेवपाक तुजी फॅमिली आसूंक शकताली थंय तूं भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून जो डिफेंड करता तो उजो तुका वळखोचो नासलो जाणें त्या लोकांची लायफ घेतले बिकॉज यू आर भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून सो एनीबडी कॅन बी इन दॅट पोझिशन टुडे देर किड्स आर नॉट देर फॅमिली इज नॉट फेसिंग दीस लर्न अंडरस्टँड दीस गव्हर्मेंट हॅज बिकम करप्ट वयल्यान सकयल पर्यंत करप्शन आसा म्हणून हे परिस्थिती जाली आनी कांयच फरक पडना भितर तुका कांयच फरक पडना कारण गोंयकारांक खंय ना खंय तरी फरक पडना अशें दिसपाक लागलो परिस्थिती जाल्या मनांतल्यान राग येता अरे कितें परिस्थिती रे पळय रे तुमी वचून त्या फॅमिलीक मेळा रे हाव दे वॉट इज देयर बॅकग्रावंड कॅन यू इमॅजीन
Sir, as your profession is lawyer or advocate, what you going to do now? See, I'll tell you, government has said that we have registered an FIR, owner and management. What about the authorities? What about the sarpanch who granted license? What about the secretary who signed that license? What about the panchayat body which has signed that license? What about pollution control board, health, आणि कोण कोण खंयचे खंयचे आसा? तांकां सगळ्यांचेर FIR register कर. They are liable for culpable homicide. They are liable for culpable homicide. Chief Minister is equally liable with them for having failed in your administration and to maintain all these things. Yes. Thank you. Bye.